آپ نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین، بے شک حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان الحسن والحسین ہما ریحان الدنیا، مایا اے دنیا دے میریاں دو خوشبواں نے، دو پھول نے۔ اور اس حدیث پاک تے غور کریے کہ آپ نے صرف جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق تو نہ فرمایا کہ میری اکو خوشبو اکو کلی، آپ نے دونوں اپنے نواسیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنے دوتیاں نو فرمایا ان الحسن والحسین ہما۔ ہما جڑا لفظ ہے یہ ضمیر، یہ ایسی ضمیر ہے کہ عورت اور مرد واسطے دو عورتاں یا دو مرد ہون انہاں واسطے استعمال ہوتی۔ ہما دا ترجمہ الگ واحد وچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مضبوط ترجمہ ہے۔ سارے محرم دے وچ امام حسین دا نام، کیا امام حسن آپ دے نواسے نہیں؟ انہوں نے بھی خوشبو آکیا ہے، انہوں نے بھی پھول آکیا ہے۔ کوفے والیاں نے کلے امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں کیتا، بلکہ جڑے ایک قاتل، ایک کوفے دے لوگ، عراق دے لوگ، ایک قاتل سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تو پہلے ابن ملجم نے جڑا وار کیتا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک دے وچ، وہ بھی بندہ کتھوں دا سی؟ کوفے دا۔ زہر دے کے شہید کیتا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی لوگ کتھوں دے سن؟ کوفے دے۔ اور جتنا تذکرہ جناب حسین دا اسی سننے بیان کرنے ہاں، اگر اسی امام حسن دا بھی نال برابر تے مقام بیان کریے تو ساڈی نیکیاں ساڈے اعمال چ ہور اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اور کائنات کے لوگوں حسن تے حسین یہ میرے دو زمین کے پھول نے، انہاں نال مینوں پیار ہے، یہ میرے وچوں نے، میں انہاں وچوں جڑا انہاں نوں پریشانی یا تنگی دے گا اللہ انہاں نوں تنگی دے، جڑا بندہ انہاں نوں محبت کرے میں اور میرا اللہ انہاں نوں محبت کرے۔ اور اگلی بات، ایک کتاب بڑی معتبر میرے سامنے موجود ہے، الشیخ السمیع عاصم حافظہ اللہ نے ایک اسلام دی جاندار شاندار کتاب لکھی ہے، اور اس بات نقل کرتے ہیں جو صحیح واقعہ کربلا جن دے شواہد قرائن ٹھیک موجود نے وہ میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30,000 خط آیا، 10,000 خط آیا یا دوسریاں تیسریاں باتاں، انہاں دی کوئی سند نہیں، مستند بات نہیں، تاریخ ہے، یہ اپنی مرضی دے نال جنہیں مرضی تاریخ نگار لکھ لے، لیکن جنہاں دے مضبوط دلائل نہیں وہ واقعہ کربلا دو چار واقعے جنہیں کہ ہے نہیں انہیں نہیں۔ وہ آپ دی مرضی نال اگر کوئی تلوار دی فضیلت بیان کرتے آوے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار انہوں نے جدو مرحب وار کیتا اندے تے اور ان دی گردن کٹی، ہون اس تلوار دے وچ اینا جوش ہے، اینا جذبہ ہے، اینا دن جا کچھ بیان ہوئے گا، اینا جوش ہے، اینا جذبہ ہے انہاں دے وچ کہ وہ تلوار جڑی ہٹ دی نہیں پئی، وہ جدو وجی نا مرحب دے سر تے تو انہیں پہلی زمین کٹ دیتی، پھر دوجی کٹ دیتی، پھر تیجی، جدو انہیں 7 زمیناں کٹ دیتی نا تو پھر ادھر شروع ہوئی، انہیں پہلا آسمان کٹیا، دوجا یہ موجود نے باتاں، یہ ہوا تیر نہیں،
उन्हें पहला दूजा तीजा चौथा कटद्या फिर अल्लाह दे रसूल की गुस्ताखी देखो, आख्या जबरील और जा गा मैनू खदशा है कि अर्श तिकर ना तलवार आ जाए। अच्छा अर्श तिकर तलवार ना आ जाए। फिर जनाबे जबरील ने कोई हिम्मत की, कोशिश की, अगे होके अपना पर किया, आख्या जनाब जावन दे गुस्से नू, मिन्नत वाली गल है, पर कटवा लिया ते पर तलवार जिहड़े तलवारे अली का जोश घटा लिया। अच्छा हुण ये सवाल किया जाए, वो एडी लंबी तलवार इस तरह की जी तलवार है वो जनाबे अली रखते कितने सन, कितों जोश आया, और केड़ी तलवार है, केड़ी शान है, और जी मरहब नूं कट्टण तो बाद जमीना कटदी है पई वो तो लगी जाती, वो केड़ी तलवार है जी रब दे अर्श वल्ले जान दी है। मकसद गल करन दा है, कोलों किस्सा कहानी अद्धा दीन इस गल ते जुड़ गया है। जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला कहो हाँ रजी अल्लाह तआला अन्हो ये शहीद होए ने और शहादत का रुतबा इन्हें पाया। दो चीज़ां ज़हन रखिया जी, एक तो इन्हों बुलाया गया धोखा होया, ते दूजे नंबर ते मुसलम बिन अकील जो आप दे सक्के चाचू दे बेटे ने जिन्होंने खबरगिरी वास्ते उत्थे भेजिया भी पैगाम आए ने, कासद आए ने, भी एक दो खत आए ने, तो जाके मालूम करो हालात। इतों गए उन्हें जाके मुसलम बिन अकील ने एक पैगाम दिता है कि जिहड़ा बंदा इब्ने ज़ियाद ने घलिया अपना तफशीशी अपना उस दौर की मिसाल समझो, ASI बना के थानेदार बना के जी लियाओ पकड़ के मुसलम बिन अकील नूं जिन्हां दे कार है छुपे बैठे ने, खबरगिरी होगी, उन्होंने पकड़ के लियाओ। हुण जिस टाइम उन्होंने पकड़न वास्ते गए ने तो तुसीं समझदे हो ये दुनिया का उसूल है, बेशक बंदे का दोस्त होवे रिश्तेदार होवे, वो कहता भाई तेन मैं कहता कुछ नहीं पर मजबूरी है तेन फड़ के ले जाना मैं, तो मैनू पिछों हुक्म होया मैं तेन पकड़ के ले जाना। उन्हें पकड़ के जो लैके चले ने कहते मैं कहता कुछ नहीं तेन, कह लगे गल मुहम्मद बिन अशहसन कह रहे हैं जनाब गल कि मैनू मालूम हो गया इस कूफे वालिया ने मेरी जान नहीं छड़नी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया होया है जिथों मिल जाए उस घर वालिया भी सूली से टंगना, जिथों मिल जाए इन्हों भी शहीद कर देना, जिहड़ा पता लावे उन्होंने इनाम देना है। सुनो लोगो इस बात नूं बड़ी तवज्जो दे नाल। हुण उन्होंने कह रहे हैं कि जनाब एक मेरी गुजारिश मंदनी है, कुछ मेरिया वसीयतां ने, मैं कूफे वालियां दे फलां बंदे दे इन्ने दिनार देने नहीं, मैं फलां बंदे दा इन्ना कर्जा देना ते तुहाडे कोल मेरी बात अमानत है, तुसी बंदे चंगे हो, आके मेरे ते सख्ती नहीं की, लेकिन तुहाडी मजबूरी है, तुसी इब्ने ज़ियाद दे हुक्म ते मैनू उत्थे पेश करना है ते मैं हाज़र हाँ। लेकिन किते कोई हिसाब ला के इमाम हुसैन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये पैगाम पहुँचा दियो, कूफे वाले बंदे ठीक नहीं, इन्हां दी जुबान होर इन्हां दा दिल होर, इन्हां दे कौल और फिर तजाद ये बंदे ठीक नहीं, मेरे को तो वापस नहीं जाया जाना क्योंकि इन्हें ऐलान किया होया है, तो तुसीं ये पैगाम देना और वो पैगाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचिया। रस्ते के अंदर लोगों ने पैगाम पहुँचाया, कह लगे तुसी इथों वापस हो जाओ, तुहाडे चाचू दे बेटे जनाबे मुसलम बिन अकील नूं शहीद कर दिता उन्होंने, और उन्होंने पैगाम है पहले नंबर ते लोगों ने आख्या कि साढ़े कोल आओ, फिर पता भी चल गया, बड़े बड़े काबर सहाबा ने क्योंकि रोकिया भी कि तुसी नवासा रसूल हो, तुहाडा खून बहेगा, साढ़े कोल बर्दाश्त नहीं होएगा, तो तुहाडी मेहरबानी अपने काफिले लैके पिछां
ਮੁੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਅਗਰ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਫਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੁਰਅਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਘੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ। ਸਿਆਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਖਬਰਗੀਰੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਬਰਗੀਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੀਨ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹु ਦਾ ਜੋ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਔਰ ਖਲਾਸਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کائنات لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تسی اس بندے نو مردہ نہیں کہنا، اس بندے نو مردہ نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر کٹ گیا، جس بندے دے سینے دے اتے باہر آئے تیروں طرف چلے نے، جس بندے دے جسم دے اتے سمانے جگ چل گیا، جن دی گردن تک جدا ہوگی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تسی انہاں نو مردہ نہیں کہنا، ہاں انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ سنیا جب مردہ نہیں کہنا، جبھی عام بندہ مرد جان نکل جاتی ہے، عام بندہ مرد بے جان پہ آئے، اسی طرح جب وہ بندہ تیرے رستے میں جامع شہادت نوش کرتا ہے وہی بندہ بے جان پہ آئے۔ اللہ سونیا ایک بندہ چوری کر دیا مر گیا، انہوں بھی گولی لگ گئی۔ اللہ جس بندے نو تیرے رستے میں گولی لگی اور تمہیں بے جان پہنے مالدار ہے، تمہیں مردہ نے دونوں کوئی بھی گل نہیں کرتا۔ جڑا تیرے رستے میں شہید ہویا ہے وہ بھی نہیں بولدا، وہ بھی گل نہیں کردا، تے جڑا دوسرا بندہ حرام موت مریا ہے انہیں تے گل کو نہیں کرنی، اینوں کیویں منیے بندہ زندہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور سن اللہ پاک دی مہربانی نال فرمایا بلکہ بے شک بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کیا تسی باڈی ویکھ لی ہے، تسی جسم ویکھ لیا کہ بے جان پہ نے، ولکن لا، اور تسی نہیں تشعرون، اور تانوں کی پتہ ہے انہوں نے میں زندہ کیویں کیتا ہے۔ یہ تو دنیا تو کٹ آف ہوئے نے، یہ تے ساہ سی آیا، یہ جہان سی ساہ بند ہویا، اگلا جہان شروع ہو گیا انہاں دا۔ یہ تے اگے مینوں پتہ ہے جیونا کنے مرنا کنے۔ یہ جڑا شہید میرے کول زندہ ہے، میرے ہاں روزی دتی جاتی ہے، میرے ہاں بڑیاں مہمان والیاں نے۔ فرمایا کائنات دے لوگو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا کربلا دے میدان اندر، نینوا دے مقام دے کول۔
ہویا ابن زیاد دا اے قافلے نو اتار لو زمین تے نچلی جگہ دے اوتے اتار لو. میں واقعہ بالکل مینو عن صاف تے شفاف انج کر کے بیان کر دینا کہ جے تیری توجہ ہوئی تینوں نہیں بھولے گا. تے جے میں دوسریاں باتاں بیان کراں پھر کسے گل دی سمجھ نہیں لگے گی, پھر پتہ نہیں چلے گا مسلم بن عقیل کون ہے, ابن زیاد کون ہے, شمر کون ہے, حر کون ہے, پھر نہیں پتہ چلے گا دیگر لوگ جڑے نے نا شہید کرنے والے وہ کون نے, پھر نہیں پتہ چلے گا حسین بن نمیر کون ہے, پھر نہیں پتہ چلے گا سنہار بن انس کون ہے, پھر نہیں پتہ چلے گا زرعہ بن انس کون ہے, وہ کنے تیر ماریا, کنے گردن اتاری, کنے پیشانی کے اندر ضرب لگائی, اور کنے گردن کاٹ دیتی, پھر نہیں سمجھ لگے گی. جب توجہ رہی تو پھر سمجھ آئے گی. فرمایا کائنات دے لوگوں ہن اصل مسئلہ کتوں شروع ہویا, دو خاندان امیہ بنو امیہ کا خاندان جنہ دے وچوں سیدنا امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ اے بنو امیہ دے اندروں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد آپ دے صحابی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو گروہ نے تیسرا گروہ خارجیاں دا بن گیا. ادھے لوگ جناب علی دے نال ادھے شیعان علیاں, عراق دے لوگ سارے دے سارے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مندے نے, کہتے نے لوگوں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے نال بڑے گہرے تعلق نے, گھر پالے آئے, پھر بیٹی دا نکاح کیتا ہے, آپ نے شیر خدا آکھیا ہے اسی تے انہاں دے گروہ دے بندے ہاں, جڑے گروہ دے تڑے نے یہ شروع تو چلتے آ رہے ہیں, انہاں دی بیعت ہوندی ہے, انہاں دے آپس دے اندر انہاں دیاں بھی ووٹاں ہو گئے, جڑے لوگ زیادہ بیعت کر ادھر ہو جاندے نے. انہاں گلاں جدوں پتہ چلیا بنو امیہ دے لوگ ادھروں خارجی آندے نے اسی نہ اس پارٹی دے نہ بنو امیہ نو مننے آ تے نہ اسی شیعان علی نو مننے آ, اسی خارجی انہاں دا نام خارجی رکھ دیتا, جڑے خارجی ہو گئے جڑے کسی نو تسلیم نہیں کرتے, جنہیں بندہ آتا نا یار کوئی گل تے مان لے, سارے بیٹھے نے کوئی آتا اینی گل کوئی مان لے, وہ نہ برا دی نہ ماں دی نہ باپ دی نہ دوست دی نہ محلے دار دی نہ کسی پنڈ والے دی نہ کسی مہمان دی نہ استاد دی نہ شاگرد دی, وہ بندہ گل مانتا ہی نہیں. لوگ آتے نے خارج ہو گیا, ایک خارجی ختم ہو گیا, نکام ہو گیا. اور تیسرا گروہ کہڑا سی وہ خارجیاں دا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نے یزید دی حکومت نو تین اکابر صحابہ نے انہاں نے یزید دی حکومت نو نہیں منیا, کیونکہ جڑا بندہ پکیزہ سوچ اچھی سوچ دا مالک ہوندا ہے وہ تحقیق والی تے معتبر گل نو پسند کردا ہے. بے شک اونਦੀ ضرورت نہیں ہوندی لیکن دلوں بندہ معتبر گل نو پسند کردا ہے, کیونکہ اونਦੀ اللہ پاک نے فطرت معتبر بنائی ہے. جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات ہوئی ہے, اے یزید انہاں دا بیٹا نا میرے معاویہ رضی اللہ بڑی پیاری حکومت کی تھی. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا نظام بنایا, میرے پیغمبر دا کاتب آسمان تو آن والا پیغام لکھ دے, لیکن مصیبت ہے جڑے میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گالی کڈی جاندی ہے وہ سبب اس چیز نو بناؤندے نے کہ یزید دا باپ ہے, یزید دا باپ ہے. کئی بندے صحابی رسول نو بطور گالی تے نام استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ معاویہ دے بچے آ. کئی بندے اندر معاویہ دے بچے آ, یعنی کہ انہوں نے صحابی رسول نو بہت زیادہ سمجھا کہ یہ بھی نال نے. جس ٹائم انہاں دی وفات ہوئی میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی انہاں دا بیٹا یزید
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਸਲ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਵਰਦਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ महफिल नहीं, कोई ऐसा उस टाइम रोला नहीं जिसके अंदर जाके यजीद ने हिस्सा नहीं लिया, जंगां दे अंदर भी शामिल होया। ते एक दिलों जिहड़ी है बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि हुण मेरा बाप फौत हो गया, मैं इन्हां दा हुक्मरान बन जा। लेकिन मेरे मुआविया दा अदब करना, एहतराम करना सहाबा दे ते फर्ज। हुण जदों जनाबे अब्दुल्ला बिन जुबैर, जनाबे अब्दुल रहमान, जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तीन अकाबर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इन्होंने इनकार कर दिता। कहने लगे असी यजीद दी हुकूमत नहीं मानते, असी बैत नहीं करनी। कहते ने खुफिया खुफिया तुसी ये काम करो, पैगाम भेज के ना एक काफिला भेज के वो लोग गल के जनाबे हुसैन नाल गल कर लो, अजे मदीने खबरां नहीं पहुंचियां। कहने लगे अजे खबर नहीं पहुंची तो आप थोड़ा जा को पैगाम दईए, तो पैगाम दे के ना पता करिए। जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल एक आने वाला आया ते आके कहंदा पिया जनाब गल इंजे सानू यजीद ने घल्लिया है, तुहाडे कोल किस वास्ते घल्लिया यजीद ने कि मैं जिहड़ी है बैत लवां, तुसीं आके मेरी बैत कर लो ते हुकूमत करिए चुप करके। क्योंकि उन्होंने पता सी एक मेन नवाज़ रसूल मेन बंदा, इनकी वजह से लोगों ने मेरी बैत नहीं करनी। दौड़े कासद गया, जाके कहने लगा बैत कर लो। कहने लगे बैत कर लो। कहते उन्होंने को ऐलान करे, घर बैठ के हुकूमत अंदर वड़ के कुंडी ला के उन्हें क्या अमीर बनना है, हुक्मरान बनना है, जाओ जाके उन्होंने पैगाम दियो कि नबी सलाम का नवासा रसूल कह रहा है कि तुसी आम लोगों के ऐलान करो कि जिन्ने लोग आके तुहाडी बैत करनगे तुहाडे हाथ दे उत्ते, तो फिर मैं वेखांगा फिर बैत मैं करनी है कि नहीं। नाले जिहड़े मेरे दोस्त अहबाब ने उन्होंने मेरा कोई मशवरा नहीं। खबर इन्नी जिहड़ी उधरों इन्नियां गल्लां चलदियां ने पईयां, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फौत हो गया नहीं, जो फौत हो गया ने अगर हुकूमत नवी बननी है कूफे अंदर इराक दे अंदर शयाने अली बड़े जोश दे अंदर ने। लेकिन याद रखिया जे जिवें बंदे ने जोश आउंदा है, मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे नूं जल्दी गुस्सा आए, हदीस पाक सुन लो, जिन्हों जल्दी गुस्सा आए ते जल्दी गुस्सा ना जाए, ये बंदा सब तो भैड़ा बंदा खतरनाक है। जिन्हों लेट गुस्सा आए जल्दी चले जाए, लेट आए जल्दी टुर जाए, वो बंदा ठीक है। जिन्हों जल्दी गुस्सा आया जल्दी चले गया, आखिया वो भी बंदा ठीक नहीं, वो लेट गुस्सा आवे जल्दी चले जाए। और गल इंजे जो इन्नियां गल्लां कर लियां, कौड़ आई गुस्सा आया, कहने लगे ने अच्छा ये गल नहीं मनी। हुण इराक दे लोग भी और कहते हैं हुण मौका बन गया है, जनाबे हुसैन नूं असीं अपना हुक्मरान बनाइए, अमीरुल मोमिनीन बनाइए। अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम जनाबे हुसैन है तकदीर इंज सी, कदे ना उन्हां दे कोल जाते जे इन्ने लोगां दा इसरार ना हुंदा, इन्ने खतूत ना होते पहुंचदे। पर आया झूठ है, झूठ लिखिया अगर सच बोल दे किवें ना इन्हां अमीर बनाया जाता। ना यजीद ने गल सोची कि यार मेरा मकाम थोड़ा है, नवासा रसूल की शान बड़ी है, मैं इन्हें को गल सोची। हुण दूं दे अंदर इराक दे विचों जो खबर आईयां, कहन लगे मैं वेखां ते सही चेक ते करां, वाकई मेरे नाल दे नाबे मुस्लिम बिन अकील जो मशहूर कर किया कलिया टुर गया ते जाके वेदे पुछते दसते एक घर मौजूद ने, बड़े लोग आए बैत करते पे, बड़े लोग आए बैत की जा रही। खबर हो गई एक घर चेंज करके हानी दे घर टुर गया,
उस घर दे विच एक औरत एक उहदा बेटा है। उधर ऐलान हो गया जिन्हां दे घर मुसलम बिन अकील छुप गए ने गल चंगी है अपने आप घरों बाहर कढ देण उन्हां नूं पनाह ना दित्ती जाए उन्हां नूं भी सूली टंग देंगे उन्हां नूं भी मारांगे उन्हां नूं जलील करांगे। इन्नियां गल्लां कीतियां ते जिहड़ी औरत है ना औरत मजबूत है उनका बेटा क्या लगा अम्मी आपां नूं सजा जिहड़ी आपां करो इन्हां नूं तोड़ दे खड़ दे। वो जिन्हां दे घर पनाह मिली वो जिंदे कोल बंदा रवे वो ही कहे यार मेरे बस की गल कोई नहीं तो फिर उत्थे बंदे का दिल टुटदा है कि नहीं। उत्थे जिथे बंदा बवे खलोवे कहन लगे यार साडे हुण बस की गल कोई नहीं असीं तुहानूं पनाह दित्ती है। इस तो पहले सहाबा कह रहे ने कहते ने जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने इमाम साहब नबी दे नवासे ये तो मुड़ जाओ के हालात ठीक नहीं जे नाबे मुसलम बिन अकील दा ये पैगाम है और असी तुहानूं कह रहे हैं अपनी फौज नूं लैके वापस हो जाओ। अपने कोल किन्ने को बंदे ने वेखो सारियां दे कोल असलाए समान जंग वापस हो जाओ ते हरमे पाक दे अंदर बैठ के पनाह लो। हरम दे अंदर काफर दूसरे तीसरे तुहानूं कुछ नहीं कहेंगे ते हरम दे अंदर बैठ के लोगां नूं रब दा दीन दसो लोगां नूं अपने नाने दा दीन बयान करो। कहन लगे ओ कायनात दे लोगों जो खत जो आए ने झूठ साबित हो गया मेरे चाचू दा बेटा जिन्हों मैं खुद भेजा है हुण उत्थे जाके अल्लाह करे या बदला लांगे या जिवें अल्लाह नूं मंजूर होई। मैं हुसैन मैं मुजाहिद बहादुर बाप दा खून मैं वापस नहीं जाना और अल्लाह दुलार दी कसम दो गल्लां पल्ले बन लवो और बंदे दा मां वल्लों दुध खालस होवे मां वल्लों दुध प्यार वाला होवे बाप वल्लों खून जनमन होवे दुध ते खून दा असर हुंदा है तब्दीली ना होवे किते कोई खबासत ना होवे वरना जिहड़ा बंदे ने दुध पीता हुंदा है बंदे दा खून हुंदा है उंदे च असर हुंदा है। कहने लगे मैं जावांगा तो जनाबे मुसलम बिन अकील नूं जदों मुहम्मद बिन अशस पकड़ वास्ते आए ने कहते ने तुहानू दरबार दे अंदर उत्थे ले जाना ही नहीं जाना आओ करो ते पकड़ के उन्हां नूं उस अदालत दे विच ले गए। हुण इन्हां नूं शहीद कर दिता है बड़ियां गल्लां कीतियां कह तू इत्थे आके ओ साडे घर आके और तू बैत पिया लेना और तू इन्हां नूं साडे खिलाफ कीती जाना। वेख लो जदों टकराओ होवे दफाई पोजीशन होवे उदों हुकूमत ने ये नहीं वेखिया कि नवासा रसूल है उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत ऐसी चीज है जिंदे नाल तुसी पाकिस्तान च वेलो खानदान उजड़ गए ने बंदे मर गए ने लड़ाइयां झगड़े लेकिन अज तक लोग फिर भी हिर सेंदी फिर भी छड्डदे पए। अल्लाह इन्होंने समझ देवे और 20-20 लाख के मुकाबले कराई आते हैं और डांस के उत्ते साडी हुकूमत जी पैसे देंदी पई स्कूलों के फंक्शन करवाए जाते हैं और फिर रही गल कसर कट दी है। मेरा बयान था 2-3 दिन पहले कि मेरा बयान था 2-3 दिन पहले नाल तो पर्ची वेखी आती मेरा बयान था हमने जो ये गुजरेंगे उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम किया है जो इनकी जो नज़र है वो भी हम देंगे नज़र जो है लो उसे आप दुश्मनों हुकूमत रोटी खाने लग पई है रोड तुहानू उत्ते सारी सहूलत दी जाएगी फलां काम किया जाएगा पता ही कौन दा दीन की है। अल्लाह कोई इस्लामी बंदा नाफज करे आखो आमीन। अल्लाह सानू इस्लामी बनावे वो इस्लामी तो मराद है पानी चोरी नहर का दूजा तीजा वो हुकूमत आके तोड़ दी क्यों जी नवाज शरीफ इमरान खान दूजा तीजा जिन्ना भी ने कदे उन्होंने आके आ कुंडियां लाइया ने मीटर डायरेक्ट वो असी भी चोर हाँ वो अपनी थां चोर ने असी अपनी थां चोर हाँ असी भी 150 दे वास्ते अगले का नुकसान करीदा है और साढ़े काम किन्ने सीधे ने किन्ने जुल्म ने जिंदे को जिहड़ी चीज़ है उसका रेट घट करने लिए तैयार नहीं वो कहता बड़ी जेन्युइन चीज़ है और असी भी चोर हाँ असी भी अपने आप से महंगाई की है। नवासा रसूल दे नबी करीम सलातो व सलाम दे कायनात दे लोगो शान सुन वाले हो शहादत नु सुन वाले हो
जदों वापसी पैगाम पहुंचा नहीं रुके। हुण 2 मुहर्रम नैनवा के करीब ढूंढी जी जगह थले वाली सैर ते कह लगे होर नूं पैगाम मिलिया इब्ने ज़ियाद दा कि जिन्ना ये काफिला है इन्हां नूं उतार के नीचे इन्हां दे उत्ते पैरा लगा दिओ ते 7 तरीक नूं फुरात वाला जगह फुरात दे दरिया ते उस नदी दे उत्ते भी पैरे लग गए ने 7 मुहर्रम नूं। हुण दोनों करबला दे मैदान अंदर इन्ना को वाकिया पता नहीं पूरा मुहर्रम की बयान आ किताब पई है उन्होंने कि आज मौत बारे इस अलावा कोई गल होवे तो समझ नहीं लगती पई है। जदों उन्होंने 2 मुहर्रम नूं करबला दे मैदान अंदर उतारन वाला कौन है ना याद करो कौन है खुर इनू उतार के पैरे लगा दिते ने जिथे जिथे पानी उस जगह दे उत्ते पैरे लग गए ने। हुण कशमकश जंग शुरू है हुसैनी लश्कर का भी बंदा जा रहा है यजीदी लश्कर का भी बंदा आ रहा है। तरीके इस्लाम दे अंदर मौलाना मोइनुद्दीन ने दोवें गल्लां नकल कर दित्तियां। कहने लगा यजीद ने आखिया सी सिर्फ बैत दा मुतालबा करया जे तुसीं उन्हां नूं शहीद नहीं करना। फिर जी यजीद भाग दे अंदर हो जावी है उन्हें अहले बैत दा काफिला पहले कूफियों शाम दे अंदर वापस उन्होंने मदीने दे अंदर जारी कीता और कायनात दे लोगों जड़ा यजीद अहे जी उहदे घर दे विच 3 दिन मत पिछे आ रहा है जड़ा यजीद उन्हें अहले बैत नूं इन्हां खाना ते राशन दिता है और कायनात दे लोगों जो भी काम होवे जिंदे मातहत गल होवे वो बंदा जिम्मेदार हुंदा है। जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत अल्लाह अल्लाह की आख्या सी आख्या किन्ना रकबा मेरा 250 किलोमीटर मुरब्बा मील। अच्छा कह लगे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैंने पूछा जाएगा मतलब जिम्मेदारियां वो ऐसी फौज सी जिस फौज ने अपने अमीर की गल नहीं मननी वो ऐसी जालिम फौज जिन्हें नवाज साहब रसूल शहीद कर दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा जदों वेखिया ना सामने आपदे चाचे दे चाचा दाद पाई दीगर दूसरे दोस्तों भाव क्योंकि जदों इत्थे मुकाबला होया इस मुकाबले विच यजीद दी फौज दा 4000 बंदा सारे असले नाल इधर सारे 72 बंदे ने आखिर जज्बे नाल लड़दे ने पैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवाज साहिब रसूल दे प्यास नाल जुबान खुश हो चुकी है पानी की तलाश बोलो किंदी तलाश असी दुध पीदा कुर्बान जाइए करबला दा मैदान बयान करना लियो ओ पानी की तलाश विच नहीं ते जदों लड़दे लड़दे सामने मुकाबले विच आए ने हुण जदों मुकाबले विच आए ने लड़दे ने पे इन्हां दे नाल जुड़न दे नाल हुसैन बिन नमीर ने तीर चलाया आपदी पेशानी दे अंदर आगे लगया आपने पेशानी तो तीर खिंचया फिर इन्हें तीर चलाया आपदी प्यास दे नाल जुबान खुश हो चुकी है ये आके मुंह दे अंदर जुबान दे तीर लगया जुबान विचों तीर खिंचया लोगो इमाम हुसैन सुनाओ रन्ना मौजू सुनाओ और सुन लो इहदे नाम दे उत्ते ही लोग खुश हो जाते हैं ऐ ते वेखो ना जुबान विचों तीर कढ़िया आदि जुबान ते तंदा थले जुबान आई है रोटी खांदे आ चक वड्ढिया जाए तो बंदा अखां बंद करके किवें मारदा मुंह बंद करदा है ना अखां बंद करदा जुबान दे विचों तीर कढ़िया ये नवासा रसूल तीर कढ़ के अजे फुरात वाल जा रहे इधरों पानी पीए उथे पैर आए उथे पैरे तो जुरआन बिन शरीक ने अगों वार किया गर्दन दे उत्ते हुण गर्दन दे उत्ते वार होया अजे गर्दन कट्टी नहीं गई इन्नी गल अजे सुनदे बैठे हो
अगली बात सुनो, फिर इस तरह सुहान बिन अनस ये अगे आके इस बदबख्त दे खाते च नाम अमाल विच ये बुराई ते लानत अल्लाह फिट कर दी कि जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान आखिया कायनात दे लोगों कि मेरे दो की ने फल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानियम मिन दुनिया रवाहु तिरमिज़ी आखिया तुमने मेरे फुल ने और जिन्हें नबी पाक दे फुल नूं मुरझा दिता कल क़यामत वाले दिन अदालत रब दी होएगी जो रब अदालत लाउणगे मुकदमा करने वाले आमीना दे नाल होणगे कि मेरे खुशबू नूं और मेरे इस फुल नूं इन्हां बदबख्तां ने इब्ने ज़ियाद ने और शिमर ने शिमर दुल जशन ने इस तरह इब्ने अब्दुल्ला ने इस तरह अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की गल हो रही है फरमाया इन्हां ने मारिया शहीद किया और सारिया गल्लां तो बाद जदों हुसैन बिन नमीर रब दी दाद ते खड़ा होएगा जदों सुभान बिन शरीफ सुभान बिन तेरे सामने रब खड़ाएगा खड़िया करनगे उसने पता चलेगा कि हुसैन नूं मनन वाले हसन नूं मनन वाले कौन सन इन्हां दे नाम दे उत्ते 1.5 लाख रुपये नाल महफल बनवाले केड़े जाकर सन वो पता फिर चलेगा। सैयद सुल्तान शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह कहने लगे वास सुभान अल्लाह उन्हें क्या उस जाकर ने शान की बयान करनी जिन्हें 1.5 लाख मुकिया मैं क्या ले जाओ इन्हों थरपारकर के इलाके च थल के इलाके च रेत के इलाके च इन्हों सारे लै जाओ तो सारे लिजा के ना उस जगह पर उत्थे गर्मी के खिलारो आखो उत्थे भी इंज गर्मी सी जिवें इत्थे इत्थे तुसीं जनाब पानी पींदे सबीलां लाइयां ने। अच्छा प्यार ते ना जिवें किसी नाल हुई बंदा पुंज करे वो प्यासे रहने 8 दिन असी 8 मिनट नहीं प्यासे रह सकते इतों पानी अगों पानी। अगली गल सुन लो कुरान हदीसो अल्लाह का शुक्रिया अदा करा करो एवं थोड़ी बूंदी वास्ते एक रसगुल्ले वास्ते अपने मान वेच के बेजमीर ना बनया करो थोड़े अमाल वास्ते ये हुण तां करके की कर खुली है अगे नहीं सी पता हुण वीडियो बनती है CCTV कैमरे लगे ने एडे एडे पहले टब में पानी बना के घोड़े को पियाते निकलते घोड़े का जूठा असी पीना फिर सबील लाते हैं तुम वीडियो वेख लो पिछों नारे मारते लगे आ रहे हैं हुसैन हुसैन आ रहे हैं अगे टब पिया मिठे पानी का थोड़ा मुंह डुबो के चलो जी ये घोड़ा बड़ा कीमती है इहदा अदब करिए इहदा एहतराम करिए सब तो ज्यादा अहले तशी जिंदा दुश्मन है अबू बकर सिद्दीक के दुश्मन रजी अल्लाह। अच्छा घोड़े नाल प्यार करिए करने प्यार क्यों करना है इमाम हुसैन का घोड़ा है नहीं इमाम हुसैन का घोड़ा नहीं वो तो करबला दे विच नवे शहीद हो गया हर शहर च घोड़े ने लग लग जड़ा का घोड़ा लग गए सईद वाले लग गए ननकाने लग गए पत्तों की लग गए लाहौर लग जिथे जिथे घोड़े लग गए। अच्छा ये घोड़ा वो नहीं तो घोड़ा केड़ा है ये वो नहीं वाह शाह साहब अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज होए ये वो नहीं पर है वो ही। अच्छा क्यों अदब करना घोड़े की कंध के उत्ते इमाम हुसैन सवार अदब करते हैं घोड़े की कंध से इमाम हुसैन तो घोड़ा वो जन्म भी नहीं आप पालिया तो बद वक्तो उस नबी दे यार नूं क्यों गालियां कर दे जो गाने सौर वाले जादियां कंधे ते इधर कंधे ते आमिना दे लाल ने सवारी कीती है ते सवारी कीती उन्होंने गाली कर। फिर आखिरी गल करा शहीद होए बगैर बगैर गर्दन तो सिर किते जिसम किते दफन कर दिता और आखिरी गल करा क्या बात है। अच्छा ये गादी समझ आई कि करनी आई कि बंदे सही टिकाने की कई बंदे आते हैं वो डांग सोटा सिर च वजदा तो बंदे मर जाते हैं कई मर भी जाते हैं लड़ाई के घाटे वादे
या जी छुरी है बंदे नूं इत्थे बच्चे को पट्ठा कटिया जाए, सीना वड्ढिया जाए, गौर करो। और तुसी सच्चे हो जादी मेहरबानी नाल असी सहाबा दे मुहिब्बा असी आले बैत नूं मनण वाले हां, पर इंज नहीं कि एक पोस्ट कारी साहब दे समीला तीन चार लड़के इन्हां मोबाइल में कर लिए कहने लगे तमाम अहले हदीसों से इल्तमास है कि ये वाला जुमा शान अहले बैत के ऊपर पढ़ाएं। वो क्यों कि ये जितने लोग हैं ये हमें कह रहे हैं कि ये शान अहले बैत नहीं बयान करते। अच्छा ये जिन्ने लोग कहते नहीं इन्हों मना नहीं बयान करिए तो फिर तकवा तो ना आया, फिर इन्हों राजी कर लिए ना ये सानू ना कहन वो असी बयान करने तो जे असी नहीं करते तो मुद्दा बड़ी मान तो जे असी बयान करने सानू इन्हों पोस्टर से गौर करने की लोड़ आप भी लिखी जाते हैं, आप बयान करो असी करने का बयान अल्लाह की मेहरबानी नाल। अच्छा छुरी लगे चाकू लगे कुछ दिल से लग जाए पट्ठे से लग जाए खून नहीं रुकता। सुनी बात आफरदुल्ला शुक्र का मतलब प्यार वजह जाके गल करते हैं आते ने सोन सोन राते नाल दो तरह एक जवानी दी एक बुढ़ापे दी आज सोन सोन राते नाल अल्लाह पाक दी मेहरबानी नाल अल्लाह पाक दा कुरान जारी आए मैं बोलो नहीं जोड़ के आया अल्लाह पाक ने किया है वला तक़ूलू लमा युक़तलू फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउम वलाकिन्ना तशऊरून। सुनना ध्यान और सीना भी अपना ते मुका भी अपना, सीना भी अपना मुका भी अपना। पीछे पीछे बैठे ने जो तुम्हारी आईन अलामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह दी वो कहने लगे नहीं सीना भी अपना मुका तो हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी का। फिर उठे अब्दुल्ला शेखुपुरी उस रावत कहते ने सीना होवे तेरा मुका होवे हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी का। अल्लाह दी कसम एदा जवान इत्थे मैनू भी नजर नहीं आ रहे इन्ना अल्लाह जुर्रत दी जिन्ना कादते जानते कहते मुकाम मारना और नबी पाक दे सहाबा दे दुश्मना जमीन दे उत्ते उठ के पानी का गिलास मंग जाए ते मैं तेरी गल मनन लई तैयार हां। फिर एक गल करते ने कहते ने अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह कह रहा है छुरी सिर्फ 4-5 इंच दी मैनू दे तेरे सीने में छुरी मैं मारना तू जिंदा बच जाए मैनू मार दई। छुरी मारते हैं पता नहीं कितने छुरियां वजदियां ने पईयां वो जे वाजी है टकाने दी इको ही वाधू है बोलो इको ही वाधू है। अल्लाह के हजूर दुआ है अल्लाह सानू सही सच्चा ते सुच्चा दीन और अहले बैत नाल प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।